Good morning mga master. Ani ana punta sa atong mga niloto. Nagluto ta og binisaya nga utan. Sari-sari. Unya gisubakan na to og pinirito nga isda. Pagkalamiah. Lami aging ni buntag oy nga magkaunta og mga binisaya nga utan. Grabe unya. Parisan pa ginato og kanang guso. Agoy kadaghang lamas na ay tamates, na ay bombay, na pagiluya. Agoy pagkalamiah. Unya ang atong ipares kining mais nga kanon. Perting nindota. Oy. Pastilan kadaghang makaon na to ani. Mais, guso, utan nga binisaya. Astilan pagkalami sa atong kaon mga master.